Hi everyone, good evening. Good evening, sir. So I hope everybody is fine. आज न्यू क्लास किए करूछ कि? Anybody attending the first class or new? New class? Anyone? Okay, ठीक ଅଛି। बाकी बही आज को माने किछि पाइलो? जो माने रिसेंटली जॉइन करिछो एंड फील करिछो सेमानो समस्त बही सेंड हे जाइछि। ओके, आज जो माने भी जॉइन करथिले विजय लक्ष्मी एंड आ जणे किए तो तांको भी हे जाइछि बही पळै जाइछि। बाकी देखो आउ दी तीन जण पिला पांच जण के अछ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଏନ୍ କରିନାହଁ ମାନେ ଯୋଉ ସେ ବୁକ୍ ପାଇଁ ଫିଲଅପ କରିନାହଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ବୁକ୍ ପାଇଁ କି ଫିଲ୍ କର ବୋଲି। ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଲେ ମତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ମନେ ଅଛି? Historical materialism of Karl Marx. ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜମ ଅଫ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ଭେରି ଗୁଡ। ଓକେ, ସୋ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜମ ରେ ଆମେ ତାର ଜିଷ୍ଟ ଟା କଣ ଦି ଲାଇନରେ କିଏ କହିବ କି? ଜଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ? 2-3 lines. Why? Sir, History. evolution. हाँ, just a while. Why? माने मते गोटे एक्सप्लेन कर व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दी लाइन ने आंसर करिवो एंड ताकू ता ना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दिया हिची काहे की बस ए दीटार आंसर जे की कहे मते हैंड रेज करो। हैंड रेज कले आई आस्क। अनिल अनिल फास्ट करचंती को अनिल। Sir, historical means society. That is नहीं मते materialist. फास्ट डिफाइन करो व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ता मीनिंग कोन Specific बुझुचो? meaning, sir, historical materialism means history means society. Society changes when mode of production changes. ଯେମିତି tools change, ଗୋଟେ land, ଗୋଟେ money. ତ ୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଟୁଲ୍ସ ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସୋସାଇଟି ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। Okay, good. Anyone else wants to answer? Abhipsa? Yes, sir. Historical materialism means evolution of society with respect to matter. ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ କେମିତି ସୋସାଇଟିଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଆଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜମ ଏଇଥିପାଇଁ ନାଁ ଦିଆହେଲା ସାର୍, ସେଟା ଫ୍ରମ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରୁ ୟୁରୋପର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରୁ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଫ୍ରମ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରିମିଟିଭ ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ सोसाइटी रु ହଉଛି जेहेतु ସେଟା आमे ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜम। हाँ सोसाइटी को जेहेतु आमे प्रिमिटिव स्टेज रु ऑब्जर्व करूचंती जो इवोल्यूशन टाकू। ओके, जो सोशल इवोल्यूशन हेइची आमे ताकू कोन प्रिमिटिव स्टेज रु ऑब्जर्व करिचंती, राइट? एंशिएंट प्रिमिटिव स्टेज जोटा थिला सेबेठू मार्क्स बुझौचंती जे सोसाइटी किभଳି भाबरे चेंज होची गोटे स्टेज रु आ गोटे स्टेज को गति करूची। सेति आमे ताकू हिस्टोरिकल कहले। आ मटेरियलिस्टिक काहे कि मटेरियलिज्म काहे कहउचंती? So materialism because like all the social superstructure are influenced by economic infrastructure. This means the all the social evolution that are occurring in the society because of the material aspects. For Very good. So, example, in apart from primitive communism, if we see in ancient slave society, we can see like it is because of the like tools. Then in feudalism it is because of land, capitalism because of skill, education, and so on and so forth. So that is actually. okay, very good. And Hmm. and one thing that society also or in society changes occurs through the interaction of thesis, antithesis, and synthesis. This is dialectical process, Okay. which was like he influenced by Hegel, Okay. who initially तो समस्तर propounded मने अछि तो the हेगेल आ फ्यूबर कर
idealist फ्यूअर बार्क आउ हमर हेगेल कर दीटा को आइडिया माने डायलेक्टिक प्रोसेस कोन मटेरियलिस्टिक कोन आ दीटा को केमिति कंबाइन हे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आस्तिला समस्त और क्लियर अच्छा तो समस्ते ओके गुड yes sir. ठीक अछि सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट सो आमे आज डिस्कशन करिवा कार्ल मार्क्स कर थ्योरी ऑफ एलिनेशन तो एलिनेशन को जिबा आमे आगु जिबा बट ता पूर्वरु लेट अस डिस्कस अबाउट क्लास ओके क्लास विषय टिके डिस्कशन करदवा क्लास स्ट्रगल टा कंप्लीट करदवा देन आमे एलिनेशन को आसीबा बेटर हो ओके देखो आमे प्रत्येकटी सोसाइटी रे इन एवरी सोसाइटी वी वर डिस्कसिंग कि मार्क्स केतेटा क्लास कथा एक्सप्लेन करछंती प्रति सोसाइटी रे केते केतेटा क्लास अछि Sir, 2 classes. देयर आर टू Yes क्लासेस sir. ओके दीटा क्लास अछि एठी भी दीटा क्लास एठी तो छाडो प्रिमिटिव कम्युनिज्म थिला एटा क्लास लेस थिला बट एठी जते बेले हमर फर्स्ट क्लास क्रिएशन हला बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी ओके मास्टर आउ स्लेव दी प्रकार क्लास क्रिएट हेले ठीक अछि देन हमें देखिले फ्यूडलिज्म रे दुई प्रकार क्लास हेले कोन फ्यूडलिज्म रो क्लास माने कोन फ्यूडल Feudal lords and serfs. लॉर्ड्स एंड सर्व्स ओके ये हेले दी प्रकार क्लास अगेन तापर कैपिटलिज्म रे दीटा क्लास हेले कोन कोन माने अछि Bourgeois and वेरी गुड सो बर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट ये भली दीटा क्लास हला आ सेही बर्जुआ प्रोलेटेरिएट कोन हेले ना सोशलिज्म रे रिवर्स हे गले प्रोलेटेरिएट ऊपर पळेले बर्जुआज तळु पळेले ए प्रति सोसाइटी रे मार्क्स हैज डिस्कस्ड अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ टू क्लासेस आमे एतिके पर्यंत पढिचंती सो लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट इज दिस क्लास मार्क्स क्लास बोली काहाकू कहउचंती ठीक अछि आउ क्लास स्ट्रगल रो थ्योरी कोन ठीक अछि सो क्लास व्हाट इज क्लास क्लास मीन्स a group sharing a common relationship to the means of production माने we are talking the forces of production जोटा what is forces of production माने अछि FOP yes sir. ROP plus MOP. हाँ the materialistic aspects Yes sir. Relation of production especially. नहीं relation is different So, sorry. relation Relation. of production is different I am saying ki what is forces of production Okay. Yes, materialistic aspects. Tools, sir. Tools. हाँ एग्जैक्टली प्रति सोसाइटी रो जोटा मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट हला सेटा होची फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आमे एतिकी पढिथिले जे दी प्रकार जिंस अछि सोसाइटी रे गोटे अछि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ता बेसिस रे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन टा क्रिएट हेइताय माने अछि जो सोशल सुपरस्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कथा डिस्कशन करथिले Yes, sir. Yes sir. ओके सो मार्क्स कहउचंती अ ग्रुप शेयरिंग कॉमन रिलेशनशिप टू दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बुझियला कॉमन रिलेशनशिप माने सपोज करो लैंड तो लैंड गोटी होची मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओके एमओपी जहा एफओपी से हला तो लैंड होची तमरो एफओपी तो कॉमन रिलेशन माने कोन सोसाइटी रे केतरा क्लास अछंती दुईटा क्लास गोटे होची लॉर्ड आ गोटे हला सर्फ तो जो मानक पाखरे लैंड अछि से मानक आमे कहउचे लॉर्ड जो मानक पाखरे लैंड नाही आमे ताऊ कहउचे सर्फ ता माने कोन क्लास सीए जे कॉमन रिलेशनशिप शेयर करूचंती जो लोक मानक पाखरे लैंड अछि कॉमन रिलेशनशिप शेयर हे गला से मानक आमे कहि देले कोन गोटे क्लास जो मानक पाखरे लैंड नाही अगेन कॉमन रिलेशनशिप हे गला तम पाखरे नाही मो पाखरे नाही ता पाखरे नाही ता पाखरे नाही माने कॉमन तम पाखरे अछि मो पाखरे अछि ता पाखरे अछि ता पाखरे अछि ता माने एटा कॉमन हे गला तो a group sharing common relationship to the forces of production जहा पाखरे अछि सी गोटे क्लास जहा पाखरे नाही सी गोटे क्लास एतिकी बुझिलो क्लास काउ कोंती ओके तो सिमिलरली तुम भाबो जो जे धनी धनी क्लास काउ कहबा कॉमन रिलेशनशिप टू द वेल्थ ना अरे यस और नो सिमिलरली Yes गरीब sir. किए गरीब हबो कॉमन रिलेशनशिप टू दी सेम वेल्थ जहा पाखरे धर जेमति आमे कहउचे बीपीएल धर 50 टका बा 100 टका तळुकु जो मानकर इनकम अछि से माने होचंती बिलो पॉवर्टी तो इट इज कॉमन फॉर ऑल द पीपल हु फॉल बिलो दिस पॉवर्टी लाइन यस और नो
सो बुझी पालो क्लास माने कोन क्लास माने सिंपल जिंस होला it's a group who share a common relationship to the means of production okay either तम पाखरे commonly तम पाखरे land थिबो पैसा थिबो किबा जहा भी थिबो तमे गोटे क्लास हे जिवो आइदर ताले नथिबो नथिले भी तमे सेम कॉमन रिलेशनशिप होला तो गोटे क्लास हे गला ताकू मार्क्स बुझेले क्लास ओके अच्छा तमरो जो स्पेसिफिकली कैपिटलिज्म रे मार्क्स कर फोकस थिला कैपिटलिज्म रे कारण से निजे कैपिटलिज्म रो टाइम रे बॉर्न बा तांकर जो थ्योरी हिची बा से जो समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टाइम रे कैपिटलिज्म रो ग्रोथ होतला तो से समय रे कहले हमर जो सोसाइटी रे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कोन से समय कोन कर दिला तमर टूल्स फैक्ट्रीज लैंड कैपिटल तमर जहाँ भी इंडस्ट्री नॉलेज स्किल एउडा का थिला तमर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पाखरे एगुड़िक थिला जी फैक्ट्री ओनर जहाँ पाखरे पैसा अच्छी जहाँ पाखरे एग्रीमेंट अच्छी स्किल अच्छी नॉलेज अच्छी हाँ सर्टिफिकेट्स अच्छी सी ही इज द और दे आर द ओनर ऑफ दिस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओके सो एंड दे तांकर सोर्स ऑफ इनकम होची प्रॉफिट इथुर जहाँ इनकम हैला तां पाखरे रहिला they are economically stronger they are playing a dominant role in society so they are sharing these characteristics in common सो जो मानक पाखरे कॉमन अछि एई सब कैरेक्टरिस्टिक्स से मानकु गोटे क्लास रे से मानकु मैक्स कहले दे फॉल इनटू वन क्लास कैटेगरी एंड व्हाट इज दैट क्लास से क्लास ना कोन बर्जुआस ओके बी ओ यू आर जी ई ओ आई एस आई ई बर्जुआस ओके तो एटा इट्स अ जर्मन वर्ड एग्जाम रे भी हम एई वर्ड स्पेलिंग टा घोषित दबा एग्जाम रे भी हम एज इट इज लिखियार अछि हमको एटा हला सो जो मानक पाखरे कम एई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉमनली अवेलेबल अछि से मानक हमें वर्चुअस कहले एंड दे हैव हाई इकोनॉमिक पावर एंड सोशल स्टेटस सिमिलरली अगेन वाइस वर्सा एपटू आसी जिवा एपटू आसी गेले जो माने लेबर क्लास रहिले ओके हु डज नॉट ओन मीन ऑफ प्रोडक्शन माने जो हमें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन देखिले माने फैक्ट्री इंडस्ट्री स्किल नॉलेज ए मानक पाखरे नाही सेउडा ओके and they are involved in working and production they provide only manpower बुझियला तो जो माने कॉमनली वर्किंग करूथिले तो से माने गोटे क्लास को आइला सेट माने लेबर क्लास और वर्किंग क्लास जाको मार्क्स ना देले प्रोलेटारिएट तांकर सोर्सेस ऑफ इनकम होची वेजेस ये जहां पैसा देबे सेटा तांकर वेज ओके दे आर इकोनॉमिकली वीकर एंड दे प्लेड अ सबऑर्डिनेट रोल इन सोसाइटी तो नेचुरली तांकर इकोनॉमिक पावर सोशल स्टेटस इज मच लोअर बुझिला सो बर्जुआज आ प्रोलेटारिएट दीटा होची हमर कैपिटलिज्म रे दुई प्रकार क्लास एग्जिस्ट करूचंती एंड बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कॉमन रिलेशनशिप जहां पाखरे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन अच्छी सी बर्जुआज जहां पाखरे नाही सी प्रोलेटारिएट क्लियर होला समस्ते क्लास कोन समस्ते बुझियला तो आ कैपिटलिज्म रे दुई प्रकार क्लास कोन कोन क्लियर होला समस्ते जिबे आगो को सो कार्ल मार्क्स करो जो थियोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल अच्छी थियोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल रे मार्क्स गोटे फेमस स्टेटमेंट देछि जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट गोटे फेमस स्टेटमेंट देछंती द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल माने कोन आगो एटा बुझो तापरे आगो बुझिबा तमे तो एत्ती बेसिक जिंस जानिलो क्लास कोन तमे को सर क्लास स्ट्रगल पुनी कोन देखो क्लास स्ट्रगल माने इट इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस अरे डायलेक्टिक प्रोसेस रो माने ही तो हमें सेटा देखिथिले ना गोटे थीसिस थिवो गोटे एंटीथीसिस थिवो जणे चाहूथबो मो पाखरे पावर रहू आउ जणे चाहूथबो काहे की तो पाखरे पावर रहबो आम पाखु काहे न आसीबो दीटा अपोजिंग इंटरेस्ट जेते बेले परस्पर सहित झगड़ा हबो कॉन्फ्लिक्ट हबो ओवर द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ताकू ही हमें कहू क्लास स्ट्रगल बुझी पारलो क्लास स्ट्रगल माने कोन क्लियर तो सो fundamentally opposite interest creating a structural conflict fundamentally opposing interest bourgeois कहूची I will own the everything I will own the entire means of production proletariat कहूची मु तमे काहे की ओन करबो why should not I own why should not I get the power and prestige in society तो fundamentally opposing interest ओके तांको भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हबो नेचुरली सेटा को हमें कहबा क्लास स्ट्रगल ओके सो इट इज नॉट पर्सनल हेट्रेड बट अ सिस्टमिक कॉन्ट्राडिक्शन एटा माने
पर्सनाल हेट्रेड नुह मु जदि गरीब लोकटा तो मोर अंबानी सेମିତି କିଛି କ୍ଷତି କରିନି इफ आई एम अ पुअर गाय ताले मोर अंबानी सहित କିଛି पर्सनाल झगड़ा नाही आर यू गेटिंग मी so it's a systemic contradiction it's a structural configuration of each society बुझी पारलो it's a structural configuration of each society that Marx has talked about केतेटा सोसाइटी विषय मार्क्स कहइचंदी 6 mode of production. सो 6टा सोसाइटी रु 4टा सोसाइटी रे जोठू क्लास आरंभ होईची प्रत्येकटी सोसाइटी रे ए क्लास स्ट्रगल टा देखिया को मिलुची एंड दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग द हिस्ट्री मने अछि तो आमे केमिति सोसाइटी आगु को बढ़ुची डिस्कशन करथिले लास्ट क्लास रे डायलेक्टिव प्रोसेस डिस्कशन करथिले ओके सो आमे देखिले हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेटोसिस एक्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल माने आमे जो डिस्कशन करथिले प्रत्येकटी सोसाइटी एवरी सोसाइटी रे क्लास स्ट्रगल अछि एवरी सोसाइटी रे जोठी क्लास अछि सेठी क्लास स्ट्रगल अछि ओके तो एटा भी एग्जाम रे एज इट इज कोट करिवो क्लास स्ट्रगल जेतेबे क्वेश्चन आसीबो सो हमर जो बर्जुआज रहिले और रूलिंग क्लास रहिले so आमे डिस्कशन करले दे आर द ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे ओन द फैक्ट्री दे ओन द इंडस्ट्री दे ओन द कैपिटल दे ओन द लैंड okay they control the entire economic resources and the power okay what they want maximum profit longer working hours they want ki low production cost they want to replace the worker with machines ताकर जेंति profit maximization हेई परिवो बर्जुआज मानकर फोकस हैला सेटा ओके बुझी पारलो आमे जो डिस्कशन करूचे क्लास स्ट्रगल कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट बर्जुआज कर इंटरेस्ट बुझी पारलो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ प्रोलेटारिएट किए हु डू नॉट ओन एनी मींस ऑफ प्रोडक्शन जहां पाखरे टूल्स टेक्निक्स स्किल नॉलेज पावर लेबर ए जो सॉरी फैक्ट्री इंडस्ट्री मनी कैपिटल उडा नाही जी लैंड नाही सी होची प्रोलेटारिएट सो दे वांट हायर वेजेस एमाने वांट दे वांट प्रॉफिट बट एमाने वांट हायर वेजेस हमको पैसा अधिका मिलू want shorter working hours एमाने चाहती एमाने घंटा घंटा धरी काम करंतु 12 घंटा 15 घंटा काम करंतु बट एमाने कहंती 7 घंटा 8 घंटा में काम करिवु एमाने कहंती मोर प्रोडक्शन कॉस्ट केमिति कम हबो सो दैट मोर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हे परिबो दे से we need to have better working conditions we need to have job security proletariat माने कहंती so are you able to observe the clear contradiction between both interests observe करि परछो कि नहीं so that this contradiction creates class struggle this contradiction creates conflict and it leads to class struggle दीटा क्लास परस्पर भितर झगड़ा करछंती ओके एंड बारंबार कहूची इट इज नॉट पर्सनल ओके एटा पर्सनल काहर का प्रति नाही मोर अंबानी किछि क्षति करनी बा गोटे फार्मर रो अंबानी किछि क्षति करनी बट इट्स अ सिस्टमिक कॉन्ट्रडिक्शन बुझियला तो सो मार्क्स जो कहिले हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेटो एक्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल प्रत्येकटी सोसाइटी रे जोठी क्लास स्टार्ट हेची स्लेव एंशिएंट स्लेवरी सोसाइटी देखि पारुछ ओके तो एई वाला स्लेव सिस्टम थिला सो स्लेव सिस्टम रे भी क्लास स्ट्रगल थिला कॉन्फ्लिक्ट हैला तापर धीरे धीरे कोन हैला क्लास माने पकाओ टूल्स टेक्निक्स जते बेले ए स्लेव माने ओन करिया को लागिले तो एमाने भाबिले टूल्स टेक्निक्स रो इंपोर्टेंस नाही सो नाउ न्यू इंपोर्टेंस क्रिएट हैला सोसाइटी रे नुवा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन सृष्टि हैला जोटा केला लैंड तो जो माना पाखरे लैंड रहिला दे बिकेम फ्यूडल लॉर्ड्स आउ से अन्य माने तांको पाखरे सर्फ भलिया काम कले ओके अगेन क्लास स्ट्रगल हैला क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हैला अगेन लैंड रो वैल्यू कमी गला देन नुवा जिंस रो इंपोर्टेंस बढ़िला दैट इज कैपिटल और मनी और यू नो इंडस्ट्री फैक्ट्री रो इंपोर्टेंस बढ़िला तो अगेन कोन हैला जो माने ताकू ओन करिले दे बिकेम कैपिटलिस्ट बर्जुआज जो माना पाखरे अगेन नथिला दे बिकेम कोन तमरो प्रोलेटारिएट्स क्लियर एंड सो मार्क्स फंडामेंटल प्रिमाइस होची मार्क्स कहउचंती ए कॉन्फ्लिक्ट ता कोन पई होची एटा बढ़िया वर्ड ता मन रखिबो एग्जाम रे कोट करिवो मार्क्स ऑब्जर्व्ड social character of production and private form of appropriation social character of production versus private form of appropriation
प्रोडक्शन टा सोशल होउची माने समस्ते मिसिकी प्रोड्यूस करूचंती अरे अंबानी एकुटिया प्रोड्यूस करूचंती ना ताकर शह शह वर्कर प्रोड्यूस करूचंती वर्कर तो वर्कर सर तो एटा सोशल हैला ना प्रोडक्शन टा सोशल ना ना प्राइवेट हैला सोशल सोशल हैला बट तार एप्रोप्रिएशन किए करूची प्रॉफिट टा जाउची का पाकू को प्राइवेट private. So, are you able to observe this contradiction? Production is social, but तार appropriation, तार consumption टा private form रे होची. So this conflict, this contradiction is nothing but the basis of class struggle. Clear hello? Class struggle कौन? Everybody clear? Clear ହେଲା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା सोनाली पूजा निशिता दुर्योधन दीपक are you all are getting यस सर okay ठीक ଅଛି so Marx argued कि this struggle is a constant feature and recurring throughout history due to opposing interest and the structure of production तो ଆମେ जोटा जेमती डिस्कशन कले throughout all hitherto existing society रे क्लास स्ट्रगल टा जोटू क्लास क्रिएट हेची दैट इज स्लेव सोसाइटी रु ही इस जिंस चली आसी जोटा कि आगु को आगु आउ बढ़ुची ओके एंड इट इज अ सिस्टमिक कॉन्फ़िगरेशन एटा माने कार पर्सनल जिंस नो एटा इट्स अ पार्ट ऑफ द ए सोसाइटी इटसेल्फ क्लियर सो देन तो क्लास स्ट्रगल बुझिलो तो दीटा क्लास अछंती बुझिलो सोसाइटी रे गोटे बर्जुआस गोटे प्रोलेटारिएट क्लियर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल कांसेप्ट क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ एटा बुझिले आगु को बढ़िबा सोसाइटी चेंज केमिति हो व्हाट इज क्लास इन इटसेल्फ क्लास इन इटसेल्फ रो जर्मन टा भी देखि दियो क्लास एंड सीच लिखा है जेटा भी मन रखिबा एटा एग्जाम रे हमको आंसर रे पुट करिवार अछि सो क्लास इन इटसेल्फ की क्लास फॉर इटसेल्फ तुम कहबो सर बोधे क्लास इन इटसेल्फ होतुबो प्रोलेटारिएट आउ क्लास फॉर इटसेल्फ हेतिबो वर्चुअस नो व्हाट इज क्लास इन इटसेल्फ लेट अस अंडरस्टैंड एटा बहुत लोगों कंफ्यूजन थाए जे जिनसटा कोन देखो क्लास इन इटसेल्फ इज नथिंग बट it's an objective economic category it is defined by a shared relationship to the means of production and passive economic stage एटा क्लास इन इटसेल्फ आमे सेही माननकु कहिबा जो माने who are unaware about their interest or about the systemic exploitation that is happening okay तो एटा होची सेही भलिया लोक माने जो माने जानि नाहंती तांको सहित को भली ऑपरेशन होउची तांको सहित को भली एक्सप्लॉयटेशन होउची ओके दे हैव नो कॉन्शियसनेस एट ऑल दे आर इन अ वेरी पैसिव स्टेट माने से माने आंदोलन करिया पे नाराज से माने तांकर प्रॉब्लम को रेज करिया पे नाराज ओके ते माने तांको अगेंस्ट रे होतुबा जो भी मन धर गोटे इनह्यूमन कंडीशन पे काम करूछन त तांको अगेंस्ट रे वॉइस रेज करिया पे नाराज ओके they are just merely selling their labor बुझिला सो तांको आमे कहिबा क्लास इन इटसेल्फ ओके जेमते आमे कहिबा एग्जांपल वर्कर्स इन ए फैक्ट्री एक्सपीरियंसिंग लो वेजेस बट नॉट ऑर्गेनाइजिंग ओके नॉट प्रोटेस्टिंग दे आर रिमेनिंग इन आइसोलेटेड वे ओके से माने जस्ट से माने रहिले हमर किछि लेना देना नाही जहा पैसा दउछन पैसा धर घर को चलो किछि पार्टी कर ओके तो ताकू आमे कहिबा क्लास इन इटसेल्फ नाउ क्लास फॉर इटसेल्फ कौन क्लास फॉर इटसेल्फ हो यार ऑपोजिट टा माने जोठी अवेयरनेस आसीबो व्हाट इज दैट अवेयरनेस माने पीपल विल बी अवेयर कि मो सहित कौन होउची मु केमिति एक्सप्लॉइट होउची आमे समस्त मिसी प्रोडक्शन करूछु प्रॉफिट पाउची अंबानी ओके से माने तापरे तांको परे कलेक्टिव एक्शन नेबे गोटे यूनियन क्रिएट करिवे गोटे तांकर गोटे संघ करिवे ओके दे विल कोन डिमांड फॉर देयर राइट्स दे विल बिकम अ पॉलिटिकल फोर्स ओके यूनियन लीडरशिप क्रिएट हबो आंदोलन हबो अरे एडा सब फैक्ट्री इंडस्ट्री होउची कि नहीं they are raising their voice against the oppression yes or no so yes they will become a active political force okay so जेमती आमे एग्जांपल दबा वर्कर्स फॉर्म यूनियंस ऑर्गेनाइज स्ट्राइक बंद करिवे
ओके आंदोलन करेंगे कला बैच पिंधे ताकू आमे कहबा जो माने एई जिंस जो मानो पाखरे अवेयरनेस आसीगला ताकू आमे कहबा क्लास फॉर इटसेल्फ ओके सो ए जो क्लास इन इटसेल्फ माने गोटे मांदा क्लास रू बा गोटे स्टैग्नेंट क्लास रू एक्टिव क्लास रो ट्रांसफॉर्मेशन हुए ड्यू टू अ फैक्टर दैट इज कॉल्ड क्लास कॉन्शियसनेस जेतेबेले क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हबो सेतेबेले कोन हबो क्लास कॉन्शियसनेस इज द vehicle which takes you from the passive state to an active state बुझियला तो so the transition of class consciousness from passive class in itself to active class for itself बुझियला तो जेमती हमें डिस्कशन कले जे जो क्लास इन इटसेल्फ थिले से माने किछि जानि नथिले but they were unaware about their economic situation they were unaware about the exploitation that is happening they were not organizing nothing okay when this class consciousness developed what is this class consciousness that is understanding your class position understanding the exploitation that is happening with you okay the awareness about that exploitation that is called class consciousness से क्लास कॉन्शियसनेस टा जेतेबेले डेवलप हबो ओके सेतेबेले तमे क्लास फॉर इटसेल्फ बनिबो एंड तमे कोन कोन करिवो तमरो जोटा हमें कहिले इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बानाइजेशन रे जेतेबेले वर्कर माने आसीबे तापर तमरो कोन हबो ना कम्युनिकेशन बढ़िबो ओके कम्युनिकेशन माने कोन देखो तमरो जेमति हमें गोटे छोट कथा हबो गोटे संघ होउची माने देखो व्हाट्सएप ग्रुप हे जाउची तांको भीतर कम्युनिकेशन स्प्रेड केमति हबो नले गोटे व्हाट्सएप ग्रुप हे जिवो परस्पर सहित गोटे कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट हबो सो दैट आइडिया गुडा जल्दी जल्दी स्प्रेड हबो तम संघ भितरे तापरे पोलाराइजेशन माने तमे तमरो जो क्लास रो लोक माननकु एकाठी आनिया पे क्रिएट करिवो एंड गोटे गैप क्रिएट करैबो वर्सेस द रिच एंड द पुअर भितरे गोटे सब बेले तमे गैप क्रिएट करौथो बुझी पालो देन शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तमर जो कॉमन प्लाइट अच्छी कॉमन इश्यूज अच्छी ओके सेटा को समस्त को अवेयर करेबो देयर विल बी पॉलिटिकल एजुकेशन एंड लीडरशिप कोन कले तमरो राइट्स प्रोटेक्ट हबो से विषय रे तमरो आसीबो ना हमें धारणा दबा बंद करिबा कला बैच पिदिबा ओके मेमोरेंडम दबा ओके ए सब जिंस करिबा तो ए आ गोटे लीडरशिप क्रिएट हबो यूनियन रो जण लीडर करिबा हु विल रेज योर वॉइस ओके so these mature conditions माने ए सब जिंस आसी गले ओके तम जो क्लास इन इटसेल्फ रु तमे यू बिकम क्लास फॉर इटसेल्फ बुझी पालो समस्ते क्लास इन इटसेल्फ कोन तार माने कोन अनअवेयरनेस अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन दैट इज हैपनिंग विथ द पर्टिकुलर क्लास ओके ताकू फॉल्स कॉन्शियसनेस भी कहती बुझिला फॉल्स कॉन्शियसनेस माने तमे जानि नै कोन होउची तम संगे देन तमे ट्रांजिशन केमिति हबो क्लास फॉर इटसेल्फ पई की when the class consciousness comes class consciousness mean being aware about the exploitation being aware about your rights ताको हमें कहबे class consciousness and how this class consciousness will develop by all these mature conditions जेतेबेले तम पाखरे माने गोटे वर्कर मानकर गोटे कंसंट्रेशन हबो समस्त एकाठी हबो कम्युनिकेशन डेवलप हबो पोलराइजेशन क्रिएट हबो पोलराइजेशन माने रिच वर्सेस पुअर ए भले गोटे डिवीजन क्रिएट हबो तापरे recognition of common plight तमे जानि परिबो समस्त जानि परिबो what is the problem that is happening with our particular class then तमरो गोटे political education आसीबो धारणा कोन बंद कोन एटा सब तुमे जानिबो then गोटे लीडरशिप क्रिएट हो ई सब मैच्योर कंडीशन आसीले क्लास इन इटसेल्फ रु जोटा कि पैसिव स्टेट रे थिबो तमे गोटे एक्टिव स्टेट दैट इज क्लास फॉर इटसेल्फ जाई परिबो where you will demand about your rights क्लियर हला समस्ते Yes, sir. and this class consciousness happens in each society ସେଥିପାଇଁ ତ ଡେଭଲପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି सोसाइटी ना ବୁଝିପାରୁଛ କ୍ଲାସ କନସିୟସନେସ ହେଲେ ହିଁ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଲା ଆରେ emergence of class struggle ମାନେ କଣ emergence of class struggle ମାନେ you are now voicing about your rights okay so this class consciousness ବା class in itself ରୁ ଯୋଉ class for itself ହେଲା
जोथि जोगुरु क्लास स्ट्रगल हैला इट हैज हैपेंड इन एवरी सोसाइटी तो स्लेव सोसाइटी रे भी दिने स्लेव माने क्लास इन इटसेल्फ थिले यस और नो अरे स्लेव माने दिने क्लास इन इटसेल्फ थिले कि नहीं तापर Yes, से sir. जेतेले क्लास फॉर इटसेल्फ बनिले से समय रे क्लास स्ट्रगल क्रिएट हैला से माने निजो अरे राइट्स विषय रे जानिले सिना तमे वॉइस रेज करिवो बुझि पारलो सो ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଫର ଇଟସେଲ୍ଫ ବନିଲେ ସେମାନେ ଭଏସ ରେଜ କଲେ ତାପରେ ନୂଆ सोसाइटी क्रिएट ହେଲା सेम गोज विथ द फ्यूडलिज्म सेम गोज विथ द कैपिटलिज्म क्लियर हेलो समझते अरे क्लियर ना नहीं सो क्लास इन इट्स आमे देखिले कोन क्लास कोन बुझिले क्लास केते प्रकार बुझिले तापरे क्लास स्ट्रगल कोन तार बेसिक रू बुझिले देन वी अंडरस्टूड कि हाउ दिस क्लास स्ट्रगल कम्स क्लास स्ट्रगल केमिति हबो जेतेबेले तमे क्लास कॉन्शियसनेस अराइज हबो सो क्लास कॉन्शियसनेस में तुमको बुझिया पड़िबो क्लास इन इटसेल्फ कोन क्लास फॉर इटसेल्फ कोन हाउ दिस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस तापरे क्लास स्ट्रगल हैला नाउ आमे तो एटा देखिले प्रति सोसाइटी रे क्लास स्ट्रगल होउची सो मार्क्स कोन कहिसंती कोन सोसाइटी रे ताने क्लास स्ट्रगल सरीबोनी yes it will end there will be end to class struggle and we will move to communism देखो केमिति हबो क्लास स्ट्रगल क्लास प्रथमे कोन हबो क्लास कॉन्शियसनेस आसिला फळे प्रोलेटारियन रिवोल्यूशन हबो माने जोटा तमे धारणा दबो बंद करिवो तमे निजर ये डिमांड करिवो राइट्स डिमांड करिवो तम प्रति जहा प्रॉब्लम होउची तमे तार रेज करिवो सो एग्जांपल होउची कोन ना वर्किंग क्लास ओके दे यूनाइट टू सीज द पॉलिटिकल पावर कहबो हमकु भी माने कंपनी रो बड़ बड़ डिसीजन ने हमकु एंगेज कराओ हमकु भी पार्टिसिपेशन हमर दरकार सो दैट हमर राइट्स गुडा को सुना जीवो बुझिला देयर विल बी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट विल बी अ टेम्पररी फेज जोटा हमें डिस्कशन करथिले कैपिटलिज्म स्टेज रे कोन हबो तापर तमे कोन करिवो ना यू विल टेक ओवर द कंट्रोल जो समय रे सोशलिज्म रे माने अछि सोशलिज्म रे हम डिस्कशन करूथिले सोशलिज्म स्टेज रे कोन होतिला ना द वर्किंग क्लास they will now control the state they will now have the power okay and सब कोन wealth redistribute कर देबे से माने private firm माने they will abolish the private property okay and they will open the economy for the benefit of all जो गरीब लोक माने जेतेबेले से माने पावर को पहुंची जिवे सो से माने पहुंची गला परे they will open the economy for all okay so then after dictatorship of proletariat the state will be withered away okay so देखो as a class division vanish जेतेबेले क्लास डिविजन खत्म हे जिवो क्लासलेस सोसाइटी आबडे आमे जिबा तो स्टेट रो आउ किछि दरकार ही पड़िबोनी जो स्टेट थिला गोटे पॉलिटिकल एजेंसी गोटे थिला सेटा आउ दरकार पड़िबोनी इट विल ऑब्सोलेट एंड इट विल फेड अवे बुझियला तो एंड फाइनली द इमर्जेंस ऑफ कम्युनिज्म विल हैपन क्लियर हैला कम्युनिज्म हमर कोन थिला लास्ट स्टेज थिला सो जेमती हमर कुआ होची फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड तो फाइनली एभली गोटे सोसाइटी हे जिवो जेति दरकार हमें सेति प्रोड्यूस करिबा देयर विल बी क्लासलेस सोसाइटी नो क्लास नथिंग इज देयर विल नॉट बी एनी क्लास स्ट्रगल तो क्लास स्ट्रगल ही हबनी ताले नुआ क्लास भी क्रिएट हबनी जोटा हमें पढ़ी पढ़ी आसुचे सब जगह क्लास स्ट्रगल होउतला बोली नुआ सोसाइटी क्रिएट होउतला देयर विल नॉट बी एनी क्लास देयर विल नॉट बी एनी क्लास स्ट्रगल सो नो न्यू सोसाइटी कम्युनिज्म विल बी द last society and there will be end of class struggle in that communism phase बुझिलो तो there will be a permanent abolition of economic exploitation and this social conflict and it will mark mark the end of a class based history or class based society there will not be any class okay so conclusion hela kono according to Marx the historical cycle of class struggle concludes with abolition of classes leading to a classless and stateless society under communism clear hello समझते class struggle केमिति end हबो Sir, sequentially बुझी पालो communism means stateless society. That means that society will be self-regulated without any political yes interference. yes okay But sir, hmm. it sounds so weird. Like how a हाँ society ସେଥିପାଇଁ can ତ be ଆମେ regulated. ମାର୍କ୍ସର କ୍ରିଟିସିଜମ ରେ ଲେଖୁଛେ ନା
यूटोपियन कॉन्सेप्ट खयाली पुलाव से कहते इट विल नेवर हैपन यस और नो Yes, sir. ओके सो समस्ते क्लियर है तो मार्क्स केमिति क्लास स्ट्रगल विषय रे कहते हाउ द पाथ विल लीड टू कम्युनिज्म क्लियर समस्ते देन जिबा हमर डिस्कशन करबा एलिनेशन ओके गुड सो एपर्यंत आम क्लास स्ट्रगल बुझीगले केमिति रिच लोक एंजॉय करती गोटे पर्टिकुलर सोसाइटी रे गरीब लोक एक्सप्लॉइट हुअंती एतिकी तो आम जानिले न आउ टिके डीप डाइव करबा से गरीब लोक मानक सेक्टर को बा जो माने पुअर अछंती बा जो माने एक्सप्लॉइटेड क्लास अछंती बा जो माने प्रोलेटारिएट्स अछंती सो तांको विषय रे टिके आम स्टडी करबा तांको विषय रे स्टडी करबा पई कि बेले एनालिसिस करला बेले मार्क्स फाउंड और मार्क्स गेव द थ्योरी ऑफ एलिनेशन क्लियर है एलिनेशन नो थ्योरी देले बुक्स मन रखिबो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ताको बुक नेम 1844 रे लिखिथिले एटा वेरी इंपोर्टेंट नोट्स रे सब जगह रे मु बुक्स मेंशन करिछि बुक्स को मेंशन करिबा जेतोला स्पेसिफिक थिंकर को हम ना लिखुचो बुक्स भी मेंशन करिबा दरकार हमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके so in his book economic and political manuscripts 1844 as well as das capital okay as well as das capital 1867 दीटा को बुक रे मार्क्स हैज एक्सटेंसिवली टॉक्ड अबाउट एलिनेशन सो एलिनेशन कोन बहुत पिला फर्स्ट टाइम पे सुनुथबो एलिनेशन सर एलिनेशन न माने कोन ओके देखो सर एलियनेट करिया लाइक माने डिस्टिंग्विश करिया की separation सो हाँ एलिनेशन इज बेसिकली अ सेपरेशन और एस्ट्रांजमेंट एस्ट्रांजमेंट में भी ठीक तुमके ये लागिवो सेपरेशन या सिंपल वर्ड separation from your own labor lack of control over work loss of fulfillment okay that is a situation which is called alienation okay it's basically a structural condition in capitalism where workers are separated from their labor its product and their own humanity ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଧରିନିଅ ତମେ ଗୋଟେ କାର कंपनी रे काम करूछ यू आर वर्किंग इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा सिएरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रे काम करूछ ठीक अछि तमे चाहुछ देखो तमे जो परिश्रमटा करूछ तमे जानिछ कि नहीं तमे एक्चुअली देखिबो जदी एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द ओनर ओनर ही डिसाइड करिवे गोटे दिन रे गोटे वर्कर केते समय काम करिवो यस और नो यस और नो जदि तमरो 8 घंटार शिफ्ट अछि ताले तमे 8 घंटा काम करिवो देन टेल मी डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर लेबर No. एज एन वर्कर डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर लेबर केते समय काम करिवो कोउठी काम करिवो कंट्रोल अछि की No, sir. अच्छा यू आर बिल्डिंग ए टाटा सियारा यू आर मेकिंग ए कंस्ट्रक्टिंग ए टाटा सियारा सेटा कोन तमरो की आर यू द ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट नो अच्छा तुमको सपोज टाटा सिएरा रो जो हैंडल जो स्टीयरिंग टा अछि सेटा एई भलिया डी कट स्टीयरिंग अछि एमती अछि गोटे स्टीयरिंग टा तुमको एटा भल लागिलानी तमे कहतो मते सर गोल मते बढ़िया लागे एमती एटा गोलिया स्टीयरिंग टा आइतबो एठी गोटे बा एठी गोटे आ गोटे जिंस लागितो एटा बढ़िया लागिवो इट इज माय क्रिएटिविटी तुमको बढ़िया तुमको लागुची एई भलिया स्टीयरिंग टा गले बढ़िया लागिवो बा जो चक्का तयारी कराउची अलॉय व्हील्स तयारी करूचो ओके सपोज अलॉय व्हील्स उडा टाटा सिएरा रो जो चक्का अछि से एई भलिया डिजाइन हेछि बट तमे कहछो सर मते एई भलिया डिजाइन नो मते एई भलिया बढ़िया लागे मते एई भलिया डिजाइन कले मते बढ़िया लागता ओके यू वांट दिस टाइप ऑफ डिजाइन ठीक अछि तो तमे निजर क्रिएटिविटी शो करि परिबो की सेठी तुमको जो डिजाइन दिया हेछि जो रंग दिया हेछि जो हैंडल दिया हेछि जो स्टीयरिंग दिया हेछि जोति काम करिया पई कुआ हेछि जहा सहित काम करिया कुआ हेछि जो ठीक काम करिया कुआ हेछि तम हाथ रे किछि नाही कंट्रोल दैट इज कॉल्ड एलिनेशन बुझी पारुछो it's a situation where you are separated from your own labor
You have no control over work, you have no control over own creativity, you have no control over own product, nothing. That is a situation which is called alienation. Okay, it happens in Sir, four. can we say powerlessness? Powerlessness, exactly, we are going to that. ଆମେ ଦେଖିବା ପଢିବା ଆଗକୁ just within 5 minutes ଦେଖ। Okay. now alienation happens is ମାର୍କ୍ସ କହିଲେ ଚାରିଟା ପ୍ରୋସେସ ରେ alienation ହଉଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷ କେମିତି ଏଲିନେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାର୍କ୍ସ explained four process. first process is he is first alienated from the product of labor, ମାନେ worker will produce the goods but don't own them। ओके तमे टाटा सिएरा काम तैयारी करिवो बट टाटा सिएरा तमरो नु। ओके सेटा होची रतन टाटांकर बा टाटा कंपनी रो मालिकंकर। ओके सो द प्रोडक्ट बिलोंग टू द कैपिटलिस्ट एंड इट कन्फ्रंट्स वर्कर एज एन एलियन पावर। एलियन पावर माने से माने देखो तमे गोटे आमे ह्यूमन टेंडेंसी होची जदी आमे गोटे जिंस तैयारी करूछंती सेटा हमर। अरे ह्यूमन टेंडेंसी एटा कि नाही? अरे तमे गोटे घर तैयारी कले से घरटा तमर ना नाही? जदि तमे गोटे जिंस तैयारी करूछ आम हाथ तैयारी करूछ सेटा हमर बोली आमे भाबू, बट एक्चुअली इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी सेटा हमर नुहे। ओके जेमती से प्रोडक्ट रो पावर आमठू अधिक, इट हैज सम एलियन पावर। एटा हमर नुह, आमको जदि से प्रोडक्टटा किनिबार अछि ताले मते गोटे साधारण लोक मु ताको तैयारी करिथिले भी गोटे साधारण लोक भलिया मते पैसा देकी ताको 15 लाख किनिया को पड़ियो। देन सो फास्ट हैला यू आर एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। then alienation from the process of production। process of production माने देखो here in capitalism work is coerced। coerced माने बाध्य बाध्यकतार काम करा जाए। it is not a voluntary work, it means to satisfy the external needs not a creative activity। बुझियाला तो? so तमे जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में अच्छो बा प्रोडक्शन यूनिट रे अच्छो सेटा भी तम कंट्रोल रे नाही। तमे सपोज राम सहित काम କରିବାକୁ इच्छा अछि बट तमर ड्यूटी पड़छि हरि सहित, ताले हरि सहित काम କରିବାକୁ पड़िबो। तुमको एई कंपार्टमेंट रे नाही सेई कंपार्टमेंट रे इच्छा अछि काम करियो सेटा भी तम हाथ रे नाही। तुमको एक्स कंपार्टमेंट रे कहै छै तुम सेठी ही काम करिवो। तुमको 8 घंटा काम करियर इच्छा नाही 6 घंटा करियर अछि सेटा भी तम हाथ रे नाही। तुमको 8 कहै छै माने 8 काम କରିବାକୁ बाध्य। so you are also alienated from the process of production। बुझियला तो? then alienated from your own soul। species being माने तमर क्रिएटिविटी तमर सोल। मु जेमति कहिली तमे सपोज चाहुच जे एई चक्का डिजाइन टा मते भल लागुनी, माने इच्छा ना ए चक्का डिजाइन करिया पे तमे एई भलिया चक्का डिजाइन करिया चाहुच, बट यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। you are alienated from your own creativity। your creativity is stifled, suppressed and you become a cog in a machine। जेमति गोटे चक्का भितर गोटे माने गोटे मेसिन ने गोटे छोट जंत्रटा लागिथिबो से जंत्रर को फिट कर दिया जाय थाए। से जंत्र निजर किछि माने तार इच्छा नाही मु एई चक्कार न लागि कि मु हैंडल ले लागि जानती कि से भाबी परिबोनी। ताकू जस्ट गोटे मेसिन ने फिट कर दिया जायछि, मेसिन जेमिति बुलिबो तुमको ता हिसाब रे बुलिया को पड़िबो। सिंपल, you are just working like that and all these things will lead to your social alienation। माने जेतेबेले तमे प्रोडक्ट भी एलिनेटेड, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी एलिनेटेड, तम क्रिएटिविटी भी नाही, से समय रे तमे पूरा गोटे एभलिया मनीष होई जिवो जो समय रे कि तमर कोन तमर जो तमे सोशियली पूरा बॉयकॉट हो माने तमर गोटे खुशी बोली आ नाही, गोटे भितरु खुशी आ नाही। ओके सो मार्केट रिलेशन विल रिप्लेस ह्यूमन रिलेशनशिप्स। मार्केट रिलेशन एवरीथिंग विल बी मार्केट रिलेशनशिप बेस्ड। तमे आज भलो काम करूनो समबडी एल्स वर्क्स बेटर देन यू, तुमको से गेट आउट कर देबे कंपनी रो। बुझी पारलो? तुमको तमे निजे गोटे प्रोडक्ट तैयारी करिचो टाटा सिएरा, इट कॉस्ट 15 लाख, तम पाखे जदि 14,90,000 टका भी अच्छी ताहले भी तुमको से टाटा सिएरा मिलिबो नाही। ऑल्दो यू हैव योरसेल्फ मेड दैट टाटा सिएरा। 10,000 टका पे 10 टका भी तुम पाखे नथिबो ताहले भी तुमको से कार मिलिबो नाही। यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द शॉप। बुझी पारलो? सेठी रिलेशनशिप आ किछि काम दबनी। तुम कहबो टाटा बाबू मु तो एटा तैयारी करथिल ना, तू घर को पळा पछरे आसीउ, तुमको एकदा कहबे। बुझी पारलो?
So it will lead to a dog eat dog mentality. It will lead to a dog eat dog mentality. So dog eat dog mentality माने कौन? Competitions. Everybody is seen as a competitor. तमे जदि आज भलो काम न कलो, you will be replaced by somebody else. Simple. तमे आज जदि हमर OPS एग्जाम रे कोन होची? Dog eat dog mentality कि नहीं? तमे जदि तम पाखरे किछि बेसी जिंस जानिचो, तमे जदि आउ जण को कहि दबो, ताल सी एग्जाम पास करियो, तमे केन पास करियो? Simply. Okay. So dog eat dog mentality माने competition, extreme level of competition society रे. बुझियला? So एथिरे कोन हबो? You will be completely isolated although the society is crowded. Society रे crowd बहुत अछि, but तमे as a human being isolate हे जाइछो. That is a situation of alienation. तार features होची तो you will feel powerlessness. Powerlessness माने तमे जेम देखिलो तमरो कोनसी पावर ही नाही, किछि कंट्रोल ही नाही. मीनिंगलेसनेस, तमे क्रिएटिविटी तमर जो जहा इच्छा अछि, तम पर्पस अछि, तमे ताकू भी अचीव कर परनो, इट फील्स हेल्पलेस. यू विल बी सोशली आइसोलेटेड, जेम हमें डिस्कशन कले, कंप्लीटली आइसोलेटेड हे जो सोसाइटी रु गोटे मार्केट रिलेशन रे सोसाइटी चली छि, एंड इट विल बी सेल्फ एस्ट्रांजमेंट माने तमे धीरे 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 निजठु भी दूरे याक लागियो. ओके, जेमति धरि नियो तुमको लागुतिला जेमति हम चक्कार एग्जांपल देले, तुमको तुम माइंड रे गोटे आइडिया आसिले भी तुम ताको छाड़ो यार बंद करो, कारण मो तो आइडिया आनी लाभ कोन छी, मो तो ताको मोर काम रे लगेई परिबे, छाड़ो बंद करो, ए भलिया मेंटालिटी आसीबो. यू विल बी सेल्फ एस्ट्रांज्ड. बुझी पारलो आइसोलेशन माने कोन, ए जो एलिनेशन माने कोन? किए न बुझी पारलो? क्लियर समझते? आउ सेम जिंस एठी एटा भी मन रखि देथिबो, एलिनेशन को एंट्रेफ डंग बोली कहती. एंट्रेम डंग है, एटा भी वर्डटा मन रखिबो, कारण हमको एग्जाम रे पुट करियर अछि, नोट रे मेंशन करिनियो. एंट्रेम डंग, ENTREMDUNG, एटा सब जर्मन वर्ड गुडा, जेहेतु थिंकर माने निजे कहिसंते हमको पुट करियो पड़ियो एग्जाम रे. क्लियर हलो समझते? सो एलिनेशन थ्योरी हम बुझिले. देन मार्क्स सेड कि ए जो एलिनेशन ना प्रोग्रेशन विषय रे मार्क्स किछि कहिले. ओके, मार्क्स कहिले विथ in a given mode of production माने मु कोन कहितली, सोसाइटी. in a given society the alienation increases with time. माने सोसाइटी जेमति आगु आगु बढ़िबो, ओके, टाइम बढ़िला, गोटे सोसाइटी प्रोग्रेस कला माने प्रॉफिट सेंट्रिसिटी अधिका बढ़िबो. मास्टर माने अधिका रु अधिका प्रॉफिट पाइया पई चेष्टा करिवे. तमर जो माने जमी मालिक अछंती से माने अधिका रु अधिका टैक्स लदिवे. जो माने कैपिटलिस्ट अछंती से माने अधिका रु अधिका खटेया पई चेष्टा करिवे. तो विथ टाइम डिग्री ऑफ एलिनेशन इंक्रीजेस. तो नुआ स्टार्टिंग बेले एते एलिनेशन नथिला, जेतले आगु आगु बढ़िबो दैट एलिनेशन इंक्रीजेस. बुझि पारलो? एग्जांपल एठी देखि पारिबो. अर्ली स्टेज रे बहुत कम टैक्सेस थिला, लेटर स्टेज रे हार्डशिप बढ़ी चलला. क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट बुझि पारलो, मार्क्स कोन कहले, विद इन अ गिवन मोड ऑफ प्रोडक्शन, विद इन अ गिवन सोसाइटी एलिनेशन इंक्रीजेस विथ टाइम. सेकंड आंसर, अक्रॉस मोड ऑफ प्रोडक्शन एलिनेशन नो डिग्री इटसेल्फ चेंजेस. माने सपोज हमें कहबा स्लेव सोसाइटी रे एलिनेशन जेतिकी थिला, सेही सोसाइटी रे तो 0 रु 10 होला. तमे फ्यूडलिज्म को जेतेले जीवो, ए जो एठी जो 10 थिला ना, ये एठी 0 रु स्टार्ट हो. माने से एलिनेशन एठी किछि नुहो, एठी आहुरी एलिनेशन बढ़िबो. पुणी कैपिटलिस्टिक को जीवो, एठी धर 50 थिला, एई 50 टा एठी 0, ये 100 जाय जीवो, आहुरी एलिनेशन बढ़िबो कैपिटलिज्म. ता माने कोन, एटा एक्स वाई एक्सिस रे देखो, जेमिति जेमिति एलिनेशन जो सोसाइटी इवॉल्व हैला, माने एटा देखि बतो प्रिमिटिव कम्युनिज्म धनुतीर मारुचंती, से समय रे एलिनेशन वाज लीस्ट. जेते बेले हमें गले फ्यूडलिज्म को, से समय रे टिके बढ़िला एलिनेशन. पुणी जेते बेले हमें कैपिटलिज्म को देला, मार्क्स कहउचंती कैपिटलिज्म रे एलिनेशन रिमेन्स एट पीक. ओके, पीक एलिनेशन हबो कैपिटलिज्म रे. देयर वर्क विल बिकम सफरिंग, वर्क ता सफरिंग ही जीवो पूरा. ओके, एंड फाइनली फ्यूचर जोटा कम्युनिज्म जो सोसाइटी, से समय नेचुरली
आउ एलिनेशन रहबनी कारण क्लास लेस हे जिवो बुझिया तो समस्त क्लियर हैला so in a given mode of production alienation increases with time and across mode of production alienation itself increases or its degree increases जोटा कि तमे देखिबो प्रिमिटिव रे पूरा लिस्ट थिला और कैपिटलिज्म रे पिक करिछो सो इट इज देखिले एलिनेशन इंटेंसिफाइज एज द इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस ओके ग्रो ओवर टाइम तो गोटे पर्टिकुलर ईयर रे जेंति एलिनेशन जो कॉन्ट्राडिक्शन बा क्लास स्ट्रगल बढ़ी बढ़ी जीवो सेमिति एलिनेशन भी बढ़ी बढ़ी जीवो ओके तो क्लास स्ट्रगल जेमति पीक करूची कैपिटलिज्म रे सेमति एलिनेशन भी पीक करि जीवो कैपिटलिज्म रे क्लियर होला समझते क्लियर ना नहीं देन आमे किछि क्रिटिसिज्म देखिबा एलिनेशन रो थ्योरी जो अछि हमर मार्क्स करो सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म हैला एसेंशियलिज्म एंड ह्यूमन नेचर सो मार्क्स करो जो थ्योरी अछि that is assuming a single universal human nature okay fulfilled only by productive labor ignores cultural and historical diversities जेमती आमे कहबा बहुत सारा कल्चर रे ओके माने मार्क्स जेमती कहिले जो एडी गोटे पॉइंट मने थिबो जे सेल्फ फुलफिलमेंट आ रहिबोनी जेमती आमे कहले ना एडी लॉस ऑफ फुलफिलमेंट सो लॉस ऑफ फुलफिलमेंट किछि लोग कहउछन्ती कोन खाली काम रे अछि जने लोक मे बी ता काम रे satisfied न होई कि जदि सी ता फैमिली सहित टाइम स्पेंड करूची ताले ही इज मोर फुलफिल्ड he may feel कि I am more satisfied तो satisfaction does not necessarily comes at workplace only okay so जदि मते एतिकी समय काम कले मते गोटे एतिकी अमाउंट मिलुची एंड सेई समय सेई अमाउंट रे मु गोटे घर किनुची बा मु गाड़ी किनुची बा मु मोर बेसिक फुलफिलमेंट बा बेसिक नेसेसिटी फुलफिल करूची एंड दैट इज फुलफिलमेंट फॉर मी सेटा भी तो हेई पारे ना अरे यस और नो सो सेटा गोटे क्रिटिसिज्म रो गोटे पॉइंट गला देन ओवर एम्फासिस ऑन क्लास एंड नेग्लेक्ट ऑफ इंटरसेक्शनलिटी ओके जेमती हमरो अछि जे गोटे इफ अ फीमेल वर्कर ओके जदि हमें तांकर जो ये अछि माने मार्क्स कर थ्योरी अछि ही हैज ओवर एम्फासाइज्ड ओनली क्लास सी खाली इकोनॉमिक बेसिस ऑफ एलिनेशन कथा कहिसथि एलिनेशन जेंडर बेसिस रे भी हेई पारे अरे घरे तम माँ माने बा जो माने भी तमे केबे फील करिथिबो जो मानकर टिके बेसी पेट्रियार्कल फैमिली तो तमे फील करछो ना तम फैमिली रे सब डिसीजन बापा नियंती बोली बा मेल मेंबर्स नियंती बोली केबे फील करछो so at that point of time also your mom feels alienated are you getting me एलिनेशन केवल वर्क प्लेस रे हुए नाही एलिनेशन ब्यूरोक्रेसी रे भी हुए एलिनेशन हाउस होल्ड वर्क रे भी हुए एलिनेशन happens at schools also alienation happens everywhere are you getting my point so he has neglected this intersectionality are you getting my point or not then deterministic view or lack of agency से कहले alienation is inevitable consequence of capitalism minimizing individual agency and potential for internal change तो मार्क्स कहते जे एलिनेशन हैला फल कौन हम पूरा रिवोल्यूशन हम रिवोल्यूशन है कि पूरा ये कौन माने पूरा प्रोलेटारियन रिवोल्यूशन हम जोटी कि प्रोलेटारियट्स विल बिकम डिक्टेटर्स एंड पूरा ओवरथ्रो कर देबे स्टेट को पूरा कंप्लीटली सोसाइटी ओवरऑल हिचिबो ए कथा मार्क्स कहचंती बट वर्कर मानकर यूनियन माने नेगोशिएट करिकी तांको फॉर रो काम करै परछन ना नाही कुह वर्किंग आवर कम होउची ना नाही कुह गिग वर्कर को पाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम आसुची ना नाही कुह वर्कर माने स्ट्राइक कले मालिक दरमा बढ़ौची ना नाही कुह अरे पूरा सोसाइटी चेंज हो जाउची कि ना सही सोसाइटी रे भी जिंस चेंज माने तांको फॉर रे सिस्टम से माने करै पारुचंती यस नो प्रोलेटारियन माने जहा चाहुचंती आंदोलन हरिका करै कि निज फॉर रो काम करै पारुचंती कि नहीं ओके तो सेटा को भी मार्क्स इग्नोर कले सो एटी क्रिटिक्स कहउचंती एलिनेशन इनेविटेबल बोले हमें कहबाटा भूल हिची देन
neglect of subjective experiences. So marks खाली कहउचंती जे ଏଇ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଥିବ ଏଭ୍ରିବଡି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲିନେଟ ହେଇଯିବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଭ୍ରି ୱାର୍କର ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଏଲିନେଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟୁ ୱାର୍କର୍ସ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେ ମାଇଟ୍ ଫିଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି one may feel deeply alienated while some other find satisfaction ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆମେ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବଢିଲେ ଟାଟା ସିଏରାର ଚକା ତ ଧର ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ଦୀପକ ଆମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛୁ ଟାଟା ସିଏରାରେ କାମ କରୁଛୁ ତ ମେ ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଇପାରେ ଏଇ ଚକାଟା ବଟ୍ ଦୀପକକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ ଦୀପକ ମେ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ତ ଦୀପକ ଫୁଲ ଏଲିନେଟ ହବ କି ସେଠି ହବ ନାହିଁ ତ ମାର୍କ୍ସ ଏଇଟା ତ କହିନାହାନ୍ତି ମାର୍କ୍ସ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଲିନେଟ ହେଇଯିବେ yes or no he has objectified alienation alienation may not be equal to every proletariat some may like it they who those who like may not feel alienated may not feel powerless may not feel meaningless ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି ମତେ ମତେ ଟାଟା ସିଏର ଡିଜାଇନ ଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ କାମ କଲି ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ତାହେଲେ why would I feel alienated clear then lack of practical solution beyond revolution तो ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ another ଇଏ କ୍ରିଟିସିଜମ କି ମାର୍କ୍ସ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଏଇ ଏଲିନେସନ ଏଣ୍ଡ ହିଁ ହବ ଯେତେବେଳେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହବ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେ ସମୟରେ ଏଲିନେଟ ହବ ବଟ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଲିନେସନ ଡଜ ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ରିକ୍ୱାର ଅ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସେଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଲିଗାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ମାଲିକ ଶୁଣିଦେଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲିନେସନ ଖତମ ହେଇପାରିବ ଯଦି ତମେ ୱାର୍କର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି ଦେଲ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ବନେଇଦେଲ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ହେଲା ଫାଇନାଲି ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ସଲ୍ୟୁସନ ଆସିଗଲା ସେଠି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଦରକାର ହିଁ ପଡିଲାନି ସୋସାଇଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ହିଁ ପଡିଲାନି ପ୍ରୋଲେଟାରିଆଟ ମାନଙ୍କୁ ଡିକ୍ଟେଟର ହବା ପାଇଁ ପଡିଲାନି ୟେସ୍ ଅର୍ नो ଆରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସୋସାଇଟିରେ ଏଲିନେସନ କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛେ କି ନାହିଁ ସୋ Yes, sir. this is another criticism of alienation ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଏଲିନେସନ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ଦେନ୍ ଆମେ Sir, କିଛି ହଁ I want to add a point. ହୁଁ Sir, like in society, resources are also limited. ହୁଁ So competition is inevitable. Like we cannot distribute equal wealth to everyone. ହୁଁ So those who are most deserving receive more wealth, like meritocracy discussed by like Davis and Moore, isn't it? ହୁଁ So limited resources are there and ତାଙ୍କ concept ଯେମିତି କି ଆମେ ମାନେ ନେଇ ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ and ତାକୁ equally distribute କରିଦେବା that doesn't show any practical solution. Hmm. Exactly. That's what is criticized here. There is no practical solution that has been proposed by Marx. जोटा मार्क्स କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନକ୍ସଲିଜମ ମାଓଇଜମ ଇଜ ଇଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ No, sir. नो ସୋ ଆଉ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ ରେ ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଦେଖ ପଲିସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଓକେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ମାନେ ମାଲିକ ମାନେ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ତମ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବ ବହୁତ ସାରା ମାଲିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ୱାର୍କର କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କି ଦିୱାଲିରେ କାର ଗିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋନସ ଦଉଛନ୍ତି ଓକେ ତାଙ୍କର ପେ ରୋଲ ବଢଉଛନ୍ତି ଶୁଣିଛ କି ନାଇଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଓକେ ଦିୱାଲି ହେଲା ହୋଲି ହେଲା ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପାର୍ଟି ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି ଭୋଜି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଉଛି ଦେଖ ଟିସିଏସ୍ ହଉ ବା ଇନଫୋସିସ୍ ହଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କର ହାୟର କରୁଛନ୍ତି ବା କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ହାୟର କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦେଖ ଗୋଟେ 6 months ବା 1 year ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କିଏ ଧର ଆପଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବ ତାକୁ କେତେ 20-30% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆପଲ ଆଇଫୋନ କିଣିବାରେ ସୋ ଆମେ କହିବା ଯେ କମ୍ପାନିଜ ଆର୍ ଅଲସୋ ଟେକିଂ କେୟାର ଅଫ୍ ଦେୟାର ୱାର୍କର୍ସ ୟେସ୍ ଅର୍ नो ଆରେ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଖାଲି କହୁଛି ତମେ ଖାଲି ହଁ ହଁ କରୁଛ No, sir. ବୁଝିଯାଉଛି ନୂଆ sir ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ହଁ ସିଚୁଏସନ ରେ ସେ ଠିକ ଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଟାଇମ ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ସେ ମାନେ ସେ ଟାଇପ ର ଥଟ୍ସ ଠିକ ଥିଲା now ହୁଁ it's 21st century now we are more prioritizing the human rights etc. ହୁଁ ତାର exactly ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ହୁଁ
ସାର୍ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମାନେ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ସେ ଜଣେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ନା। ସେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ସୋସାଇଟିର କଣ୍ଡିସନକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଡେଟା କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ, ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ। ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହିଁ ତ ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ଦବ ନା। ସେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କରିକି ତାଙ୍କ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ ସାର୍। Okay, so let us now come to the end of our class. Last concept ଦେଖିଦବା alienation ର contemporary relevance। ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ତମେ alienation କୋଉଠି କୋଉଠି କୋଉ କୋଉ ଉପାୟରେ ଦେଖୁଛ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା work place dissatisfaction, ତ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ observe କରୁଛ। works have been repetitive, unfulfilling, okay, there is no autonomy which is happening in the gig economy। gig workers ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ହଉଛି, ଯୋଉ ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ, ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପର ଅର୍ଡର ଆସିଲା 50 ଟଙ୍କାର ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ଦବାର ଅଛି, ତମେ ଖାଲି ନବ ତାକୁ ଦବ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅ ଫୁଲଫିଲିଂ ଜବ୍, ରାଇଟ୍? ଯୋଉଠି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନାହିଁ ସେଠି ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଇକୋନୋମିକ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛ। ଏଲିନେସନ ବା କ୍ଲାସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମାନେ ହେଲା ଦିଟା କ୍ଲାସ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଭିତରେ। ତ 1% ଭର୍ସେସ 99%। ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ 99% ଆର୍ ପୁଅର and 1% is rich, okay, they hold the entire wealth of our country, yes or no? Technological alienation, that is also happening। autonomy ହେଇଗଲାଣି, AI ଆସିଗଲାଣି, everything is ଇଏ, ତ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେଇଟା ହଜିଗଲାଣି। ଏବେ ତମ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇଡ ଟା ମୁଁ ବନେଇଛି, ତ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ ଟା କଣ ଲେଖିଛି ବସିକି? नो, ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କରିଛି, ମୁଁ ଆଇ ହାଭ୍ ୟୁଜ୍ଡ AI, ୟେସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ୟୁଜ୍ଡ ମାଇ ଓନ୍, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଇଏ ଦେଇଛି, ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟପିକ ଉପରେ ସ୍ଲାଇଡ ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥିବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ପ୍ରମ୍ପଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ବଟ୍ ଓଭରঅଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା that has been done by AI ନା। ସो ସେଇଠି ମୋର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସପ୍ରେସ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ କୁହ? ୟେସ୍, ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ କରିଦଉଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେୟାର, ବଟ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୋର ଓନ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥାନ୍ତା ସେଟା ତ ଗଲା ନା। ଓକେ, ଦେନ୍ କନଜ୍ୟୁମର କଲଚର, ସୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ in society now is commoditized। ଓକେ, commoditized ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିଗଲାଣି, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟ୍ୟାଗ ଆସିଗଲାଣି। ତମକୁ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ପେ ଅଫ ପ୍ରାଇସ୍। ଓକେ, ତମକୁ ଭାବ ଗୋଟେ ଘର କିଣୁଛ, ଯଦି ଘର କିଣିବାର ଅଛି, ତମକୁ ଧର ତମକୁ ବଗିଚା ଭଲ ଲାଗେ, ଲନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ତମେ ଲନ୍ ବାଲା ଘର କିଣିବ, ଆଉ 50 ଲକ୍ଷ ଅଧିକା ଦବ, 20 ଲକ୍ଷ ଅଧିକା ଦବ। ତମେ ଗୋଟେ ଘର କିଣୁଛ, ତାକୁ ବାଲକୋନି ଭଲ ଲାଗେ, ଯଦି ବାଲକୋନି ନାହିଁ 10 ଲକ୍ଷ କମିଯିବ। ଯଦି ବାଲକୋନି 3ଟା ବାଲକୋନି ଅଛି ଗୋଟେ ଘରେ, ତାହେଲେ ତମକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଅଧିକା ଦବାକୁ ପଡିବ। ସୋ ବାଇଂ happiness is also a luxury, or happiness is also commoditized। are you getting my point? So consumer culture ଟା ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ କଣ ହବ? naturally consumer culture ବଢିଲେ, when everything gets commoditized, everything is priced, ତାହେଲେ you ମାନେ you seek fulfillment through purchase over relationships or experiences। ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ କଣ ହବ ସବୁଥିରେ, ଏବେ କଣ ହବ ତମର, ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ପରଚେଜ କରିକି ମୋର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆଣିବି। ମୁଁ ତମର ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଅଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତମର ଯୋଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ସେଗୁଡା ସବୁ କୁଆଡେ ପଳେଇବ। କାରଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ତମର ବାଲକୋନି ଦରକାର, 30 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ତମେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଭିନିଂ ରେ କଥା ହେବି ମୋ ପାର୍ଟନର ସହିତ, ସେଟା ଭାବିବ କି? ତମେ କଣ ଭାବିବ, ମୁଁ ଆଉ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିଦିଏ, ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଟଙ୍କା 3-4 ଲକ୍ଷ ଅଧିକା ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ବାଲା ଘର କିଣିପାରିବି। ବୁଝିଗଲା ତ? then environmental alienation, disconnection from nature, viewing it solely as a resource for exploitation। okay, ଯେମିତି କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ହଉଛି, ଓକେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ସବୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରୁ ଏଲିନେଟ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଗଛ ପତ୍ର ଚାରିଆଡେ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଗେଟେଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ତମେ ରହିବ, ଫ୍ଲାଟ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ ରହିବ, ଘର ଘର ଖାଲି ଘର, ଓକେ, ଡିଆସିଲି ଡବା ଭଳିଆ ଘର ସବୁ ହେଇଛି, ପାରାଭାଡି ଭଳିଆ। ଓକେ, ଦେयर ଇଜ नो ଲାଇଫ ଇନ दोस ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ। ଯୋଉମାନେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମାନେ understand what I'm trying to say। then finally political alienation। political alienation মানে feeling powerless, unrepresented by political process, okay, that is dominated by corporate interest। okay, ତମେ ଦେଖିବ ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବା ବଡ ବଡ ସିଟିରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ଥିବେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ପଲିସି ହବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଫେଭରରେ, ପଲିସି ତ ଆମ ଫେଭରରେ ହବାର ନାହିଁ।
तो आम कहीं जीवु सो लो वाटर टर्न आउट ओके तापरे आमर जो थे काम हम आमर कौन काम हम आम नेता मंत्री को पैसा देदेले आम काम हो तो आम से एनगेज हबु ना आम भोट देवार कहीं समय नष्ट करूँ दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एलिनेशन सो यू आर फीलिंग पावरलेस यू आर फीलिंग अनरिप्रेजेंटेड एटी किसी काम ना मोर बुझिपार सो आम कहवा एलिनेशन रो contemporary relevance चारिआडे अछि and if you even talk about dictatorship of proletariat or proletarian revolution that is also manifested in the form of Naxalism Maoism ठीक अछि तमे क्लास स्ट्रगल रो भी एग्जांपल नहीं परियो क्लास स्ट्रगल केमती हेतला क्लास स्ट्रगल होची कोन जो यूनियन ट्रेड यूनियन जो क्रिएट हेची ओके दैट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ एलिनेशन एलिनेशन हैला कोन तो क्लास स्ट्रगल हैला ना सो मार्क्स this theory remains a very powerful tool to understand how the modern structure can estrange us from our work, each other, nature, or our own humanity. बुझिपाल समस्ते एलिनेशन कौन क्लियर ना कि बुझिपालनी ताले मार्क्स हमर कंप्लीट हे गला किछि कष्ट लागिला मार्क्स बुझिबारे कार्ल मार्क्स को बुझिबारे किछि कष्ट लागिला पिले No, sir. ओके कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमें बुझिले मार्क्स केमिति सोसाइटी को एक्सप्लेन करिसंती क्लास कोन क्लास स्ट्रगल कोन ओके दीटा क्लास भीतर काई झगड़ा होउची प्रत्येक गोटे सोसाइटी रु आउट सोसाइटी केमिति जाउचंती कैपिटलिज्म कोन प्रोलेटारिएट बर्जुआ भीतर कोन केमिति झगड़ा चलची ओके हु इज क्लास इन इटसेल्फ हाउ द क्लास इन इटसेल्फ बिकम्स क्लास फॉर इटसेल्फ व्हाट इज क्लास कॉन्शियसनेस तापर क्लास इन इटसेल्फ बा जो माने प्रोलेटारिएट अछंती से माने एलिनेशन केमिति फील करूचंती ओके एलिनेशन रेलेवेंस देखिले क्रिटिसिज्म देखिले okay I think we have discussed everything in Karl Marx okay and we took two classes to cover Karl Marx similarly आगु को हमें पढ़िबा माइल दरखाइन पढ़िबा मैक्स वेबर पढ़िबा तालकुट पार्सन्स पढ़िबा and your मटर पढ़िबा okay those are also very interesting से माने थिंकर्स अछंती एबे कॉन्फ्लिक्ट ता सरी गला तापर आगु को हमें गले फंक्शनलिस्ट थिंकर पढ़िबा दरखाइन को वेबर गले हम इंटरप्रिटेटिविज्म पढ़िबा इंटरप्रिटेटिविज्म माने जोटा डिस्कशन करथिले मने पकाओ ओके अच्छा वर्षित आ गोटे कथा हां कुओ की को कहबो की ओके तो तमरो संडे दिन टेस्ट करिबा यूनिट 1 2 3 ओके तमे सो टेस्ट टाइम तो आई होप समस्त दबो टेस्ट दियो हला तापरे हमें सब डिस्कशन करिबा फर्दर जो माने भी रिसेंटली जॉइन करछो बा टेस्ट तबे डिले दो चाहछो नो इशू मैं आउ 2 3 दिन टाइम नियो 4 दिन टाइम नियो कंप्लीट करिनियो 1 2 3 बट जदि तमे निजे न दबो मु तम फोर्स करे तो दे परिबिनी जदि तमे सप्ताहे चाहूचो जे एप्रिल हमर कोर्स सरला भितरे मोर रिवीजन भी सरू टेस्ट भी सरी जाइता हमर गोटे ग्रिप बनी जाऊ सोशियोलॉजी ऊपर ताले यू हैव टू पुट इन सम हार्ड यार्ड्स ओके तुम टिके एक्स्ट्रा एफर्ट करिया पड़िबो बुझिला आ टिके जदि एग्जाम अच्छी इट मीन्स एग्जाम अच्छी तापे प्रिपेयर हबी एग्जाम देबी दैट्स इट जहाँ एग्जाम रे हबो हबो देखा अछि ओके से मेंटालिटी रहिले हमें क्लियर करि परिबा एग्जाम दिस एग्जाम रे डॉग इट डॉग मेंटालिटी रे हमें समस्त काम करूछे तमे जदि एग्जाम रे भलो न करि परिबो तमोटो आउ जने रेडी हेकी पिला बसचंती ओके से माने भलो करिबो टेस्ट रो प्रोसेस इज वेरी सिंपल टेस्ट तमरो मु अपलोड कर देबी ग्रुप रे तमरो जो पीडीएफ टेस्ट रो सिंपली ताकू आंसर करिवो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम जति टाइम मेंशन कराइतो ता भितर तुम टेस्ट लिखियार अछि आउ मैम को सेंड कर दो ओके मैम को सेंड कर दो बाय राइटिंग द नेम ऑफ योर टेस्ट माने जो पीडीएफ करिवो पीडीएफ करके सेंड करिवो ओके स्कैन पीडीएफ करी सो दैट विजिबल होतुओ स्कैन पीडीएफ ता ना लिखि दबो सपोज तमना दुर्योधन दुर्योधन सोशियो टेस्ट 1 गेटिंग मी दुर्योधन सोशियो टेस्ट 1 निर्मला सोशियो टेस्ट 1 एंड एटसेट्रा क्लियर समझते ओके ठीक अछि
ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ and see you in the next class. टाइम रे न करि पारले के नो इश्यूज, तमे फास्ट आगे लेखो टेस्ट, किछि असुविधा नाही, आराम से लेखो, किछि टेस्ट लेखो, तापर हमें आउ टाइम रे न करि पारले भी किछि इश्यूज नाही, इट्स नॉट अ मेजर इश्यू। ओके, फास्ट टू अगर कंटेंट बिल्ड करो, कंटेंट लिखिया स्टार्ट करो, देन हमें टाइम ऊपर काम करिया। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।